guys, welcome back to YouTube channel. This is Mia Maya, this is Mia, our best friend. Ngayon, pupunta kami sa bahay. Sa init. May sawa yan, may gan. Kausa. Guys, bye. Magani guys. Guys. Guys, lapok na guys. Tignan nyo guys. May putik guys. Tandaan. Oh my god, asang agi. Dere, dere. Ayaw, dira ah. Diyan. Butik. My god. Butik kasi dyan eh. Okay. Ayun lagi, pagpaspas niya. Makasakay lagi ka. Yan guys. Hala, hala, putik. Dagan guys, kamera. Nagmilin. Doon. Pagdali ba? Hiyo sa dagan. Ito na alis puno guys. 1 hour later. Unya asad guys. Kausa na mo. Hi guys. Tapkan na naman guys. Nandito na kami guys. Bye. Hi guys. Ay nagsunod. Sa may butan, daan ni payong. Ko. Dito na ni guys. 1 minute ra kan guys. Magbilang mag-count tayo guys. 60 tama. Oh, bye. Hi guys, nandito na nga kami sa bahay. So ngayon guys, hindi ko na nag-videohan guys sa pag-swimming namin guys. Baka mabasa yung cellphone ko guys. Magtututbrush muna ako guys. Guys, sisimula na guys. Dito tayo magtututbrush sa labas ng bahay. Dito lang guys. Dito kasi ako magtututbrush. Dito lang guys. Simula na guys. Hi guys, kasi mag-join kami guys ng mga